Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagiyari na kita karon sa pinakaulihi nga banwa sa nasor nga bahin sang probinsya sang Iloilo, sa matahom kag historic nga banwa sang San Joaquin, Iloilo. Kag sa luyon naton amo ang pamoso nga Spanish architectural design nga Campo Santo nga nahamtang mismo diri sa sulod sang ila nga public cemetery. Ang orihinal nga pangalan sang San Joaquin ginapatihan nga amo ang Sirawagan nga nahamtang malapit sa may suba sang suguan diri mismo sa San Joaquin. Suno sa maragtas sang Panay diri naguna nagdungka antes magsettle sa bugos nga Panay ang napulo ka Bornean datos sa pagpanguna ni Dato Puti nga nagpalagyo sa kapintas ni Dato Sumakwel didto sa Borneo. Ina nga pagpatihan, ginahambal sang mga historian nga isa lamang ka folklore or historical writing rather than one that is based on historical facts. Pero sa mga taga San Joaquin, isa ina ka importante nga cultural kag historical belief para sa ila diri. Ang komunidad sa San Joaquin nagsugod pa sang pagpalapnag sang Kristyanismo sang mga Agustinian missionary priest sadtong mga 16th kag mga 17th century. Sumugod bilang isa ka bisita o mission station, ini nangin parokya na sadtong 1692. Kag ang mga taga San Joaquin nagarelay sa ila nga mayor nga pagpalangabuhian paagi sa pagpangisda kag agrikultura kag trading. Kag sadtong 1892 paagi sa pagpamuno ni Father Vamba, gintukod ining Spanish design or architecture nga sementeryo kag sa iya tunga mayara sing Campo Santo nga hexagonal ang shapes niya kag napun-an sang mga coral stone nga hasta subong intact kag bugos nga makita naton kag matahom kaayo. Isa sa mga historical kag mga cultural treasures sang mga taga San Joaquin kag sang probinsya sang Iloilo. Tuig sang 1904, ining banwa sang San Joaquin, katulad man sang Commission Act 7 o 917 dito sa Negros Occidental kung sa diin dissolve ang mga banwa nga may mga magagmay nga income in favor sa mga banwa nga may madagko nga income. Sadtong 1904, ining San Joaquin gin-dissolve man kag gin-merge o naging kabahin na lamang sang banwa sang Miag-aw until nga gin-issue ang Executive Order number 21 sadtong 1910 nga nagabalik liwat sang kaugalingon nga independensya kag status bilang pueblo sang San Joaquin nga hasta gid karon nagapadayon sa pag-eksister bilang isa ka banwa. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.